बोल के हेलो एवरीवन, नमस्ते सभी को, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज ये हम हिंदी बंगाली दोनों लैंग्वेज में बातें करेंगे। उससे पहले प्लीज टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू एसपी लिटरेचर एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस एन अपडेट्स। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और जुड़े रहिए एसपी लिटरेचर के साथ। प्रचुर परिमाणे लाइक कमेंट शेयर এবং সাবস্ক্রাইব করে দিতে থাকুন এসপি লিটারেচার। বেল আইকনকে প্রেস করে রাখুন যাতে করে কোনো রকম কোনো ইম্পর্টেন্ট আপডেটস, ইনফরমেশনস এবং পড়াশোনা সম্পর্কিত কথাবার্তা বিচ্যুত তোমাদের বা আপনাদের দ্বারা না হয় বা মিস না হয়। যদি তোমরা বা আপনারা প্রথমবারের জন্য এসপি লিটারেচারে এসে থেকে থাকেন আর যদি মনে হয় যে এই ভিডিওগুলো পরবর্তীতে কার্যকর বা এখনও হেল্পফুল বলে মনে হচ্ছে, তাহলে ডেফিনেটলি তোমরা বা আপনারা সাবস্ক্রাইব করে সঙ্গে থাকুন। আর যদি তোমরা বা অলরেডি একজন সাবস্ক্রাইবার হয়ে থাকো তাহলে প্রচুর পরিমাণে লাইক কমেন্ট শেয়ার করে আমাদেরকে অনুপ্রাণিত করতে পারেন, এনার্জি দিতে পারেন আমাদের আরও এগিয়ে যাওয়ার, আরও সুন্দরভাবে পরিশ্রম করে কঠোরভাবে কাজ করে নিয়ে আসার। তো अगर आप एक नए है इस चैनल पे नए आए हैं पहली बार के लिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। अगर आपको लग रहा है कि इस लिटरेचर आपको इन फ्यूचर और अभी भी हेल्प कर सकते हैं, अगर आप ऑलरेडी एक सब्सक्राइबर हो तो प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब लाइक कमेंट शेयर करके हम लोगों को मोटिवेशन, इंस्पिरेशन एंड एनर्जी दे सकते हैं ताकि हम और मेहनत करें और काम अच्छे तरीके से करके लेकर आए और लोगों को आगे बढ़ने में, खुद को आगे बढ़ने में हेल्प करें। सो पहले मैं हिंदी में बोल लेती हूँ, फिर बेंगली में। प्रथम मैं हिंदी बोलছি তারপর বাংলায় বলছি। टेलीग्राम चैनल नेम एसपी लिटरेचर हिंदी बोले नीचे तो अवश्य हिंदी बोलते हुए। सो आज हम रिसर्च एप्टीट्यूड को पढ़ेंगे और यूजीसी नेट जेआरएफ जून 2025 इज और टारगेट। पेपर 1 टीचिंग एप्टीट्यूड और जनरल एप्टीट्यूड यू कैन से। বইটার নামই आई एम सॉरी যে বারবার বাংলায় চলে আসছি। তো बुक्स के जो नेम है वहाँ पे टीचिंग एप्टीट्यूड पहले आपको देखने को मिलेंगे, साथ में आप यहाँ इसको जनरल एप्टीट्यूड भी कह सकते हो। टाइप्स ऑफ रिसर्च आज पढ़ेंगे और एसपी लिटरेचर चैनल के मैंने गलती से नेम और लिंक को गलती से लिख दी थी। टेलीग्राम चैनल नेम इज एसपी लिटरेचर यूजीसी नेट एंड टेलीग्राम चैनल लिंक इज https://t.me/UGC देन टाइप्स ऑफ रिसर्च। इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो आज मैंने कही थी कि मेरी लाइफ में जब आई थी, आज 30 मिनट्स के लिए आई, फिर हमने 50 मिनट्स तक लाइव थे। बहुत इंपॉर्टेंट एंड इंटरेक्टिव सेशन थे और आज हम 5-6 मिनट के अंदर ये वीडियो ख़त्म करेंगे। तो आज मैं पेपर 1 के टॉपिक लेकर आई हूँ। आप लोग खुद से मैं जो कह बोल रही हूँ उसको फॉलो करके खुद से प्रिपरेशन लीजिएगा और साथ में तो डेफिनेटली हम लोग भी यहाँ पे है। तो आज रिसर्च एप्टीट्यूड के टाइप्स ऑफ रिसर्च को लेकर आए हैं। यहाँ से 2-4 मार्क्स आपको मिलेंगे डेफिनेटली एग्जाम में, यूजीसी नेट सेट एग्जाम में डेफिनेटली मिलेंगे। तो इसके लिए मैंने टाइप्स को लेकर लाई हूँ। फंडामेंटल रिसर्च और प्योर रिसर्च और बेसिक रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, एक्शन रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव स्टडी कहते हैं हम इसको। इवेल्युएशन, दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ रिसर्च, वन काइंड ऑफ research, evaluation study, diagnostic study, quantitative research, qualitative research, historical research, experimental research, causal research, ex post facto research, case study approach, survey research, conceptual research, empirical research, longitudinal research, one time research, field setting research, analytical research, assessment research, comparative research, deductive research, inductive research, cross sectional research. Like, comment, share and subscribe and hit or click the bell icon so that you never miss an updates। तो आप लोगों को ये सारी चीज़ें कैसे प्रिपेयर करनी है, पहले तो इन सारी चीज़ों की डेफिनेशन आपको समझनी होगी। गूगल पे जब जाओगे आप तो बहुत भारी भारी शब्द आपको मिल सकते हैं, तब आप इजी मतलब उसके मीनिंग को, अर्थ को निकल कर लेकर आओ सामने। और जो वर्ड समझने में प्रॉब्लम हो रही है वो आप हिंदी बंगाली जो आपके मदर टंग है उस लैंग्वेज से समझिए, फिर आप उसको याद रखने की कोशिश कीजिए। पहले तो आपको डेफिनेशन पढ़नी है, उसके साथ साथ ये की टर्म्स और एग्जाम्पल हर एक रिसर्च को, इतने सारे रिसर्च 26 टाइप्स ऑफ रिसर्च आई शेयर्ड हियर। आप लोगों को ये 26 टाइप्स ऑफ रिसर्च को सिर्फ याद रखनी नहीं है, यूजीसी नेट सेट में आपको बहुत सारी चीज़ें कवर करनी है। पेपर 1 में 10 यूनिट, पेपर 2 में 10 यूनिट, इसमें भी एक यूनिट में 10,000 चीज़ें आपको पढ़नी है। तो ये सारी चीज़ों को याद रखने के लिए, पढ़ने के लिए तो कुछ तो करनी होगी ना, जिससे आप क्या हो सके, जिससे आपको ज़्यादा याद रहे। सॉरी, बीच में फ्लैश लाइट मेरे हाथों से ऑन हो गई थी। तो आप लोगों को मैं कहती हूँ कि इन सारी टाइप्स ऑफ रिसर्च के पहले डेफिनेशन, संज्ञा, इसका डेफिनेशन इसको समझो, फिर साथ में एक एग्जाम्पल लो, मतलब एक एग्जाम्पल से समझो और एक निमोनिक ट्रिक्स लगा लो जहाँ से आपको ये सारी चीज़ें याद रखने में हेल्प हो। आज के लिए ये इतना ही, क्योंकि इंटरनेट के इश्यूज़ है, ज़्यादा होते तो मैं ज़्यादा लेंदी लेकर आती। और नेक्स्ट टाइम आप लोगों के लिए आने वाले हैं ये सारे, हम पेपर 1 में रिसर्च को कंटिन्यू करेंगे और पेपर 2 में हम थ्योरी को कंटिन्यू करेंगे। ओके, ऑल्टरनेटिवली हम करेंगे। सो प्लीज़ टू लाइक
कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू एसवी लिटरेचर, हिट द बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस एन अपडेट। साथ ही लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और जुड़े रहिए। प्रचुर परिमाणे लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना देखते हो एसवी लिटरेचर। এখন আমরা বাংলায় বলছি, अभी हम बेंगली में बोलने जा रहे हैं। तो আমরা ইউজিসি নেট জেআরএফ জুন 2025 টার্গেট করছি। আজকে রিসার্চ অ্যাপটিটিউড পড়াবো। পেপার 1 এর যে বইটার নাম হয় সেখানে আমরা প্রথমেই টিচিং অ্যাপটিটিউড দেখতে পাই, অথবা এটাকে আমরা জেনারেল অ্যাপটিটিউড বলে থাকি, বলা যেতেই পারে। আর টাইপস অফ রিসার্চ পড়বো। তার আগে টেলিগ্রাম চ্যানেলের নেম এবং লিঙ্ক শেয়ার করছি। ভুলবশত লিঙ্ক আর নেমটা আমি ভুল করে লিখে ফেলেছি আগে পিছিয়ে করে, বাট ইট ইজ ওকে। এসবি লিটারেচার ইউজিসি নেট হলো টেলিগ্রাম চ্যানেলের নেম, আর এই টেলিগ্রাম চ্যানেলের লিঙ্ক হলো https://t.me/1/UGCLET। টাইপস অফ রিসার্চ আমরা এখানে যতগুলো আমি 26 ধরনের রিসার্চের ধরনে এসেছি, এগুলো ছাড়া কি আর রিসার্চের ধরনে আছে? এটা তো পেপার 2 এর গেল, পেপার 1 এর গেল। পেপার 2 ইংলিশ লিটারেচারের বহুত রিসার্চের ভাগ আছে। সেটা ইংলিশ লিটারেচার বা এই ধরনের হিউম্যানিটি সোশ্যাল সায়েন্সের ক্ষেত্রে রিসার্চ করতে গেলে কি কি পদ্ধতি আমরা অবলম্বন করবো সেটার জন্য, ঠিক আছে। আর এগুলো হচ্ছে পেপার 1 এর জন্য। আর অবশ্যই কিছু জিনিস তো একই থাকছে পেপার 1 এবং পেপার 2 এর জন্য। আর হচ্ছে যে এখানে ফান্ডামেন্টাল রিসার্চ বা যেটাই বেসিক রিসার্চ সেটাই পিওর রিসার্চ, সেটাই ফান্ডামেন্টাল রিসার্চ আমরা বলি। অ্যাপ্লাইড রিসার্চ, এক্সপ্লোরেটরি রিসার্চ, অ্যাকশন রিসার্চ, ডেসক্রিপটিভ রিসার্চ, ইভ্যালুয়েশন স্টাডি, ডেসক্রিপটিভ স্টাডি, ডায়াগনস্টিক স্টাডি, এগুলো কিছু কিছু জিনিসকে আমরা স্টাডি বলি। কিন্তু দিস ইজ অলসো আ কাইন্ড অফ রিসার্চ। এটাকেও আমরা এক ধরনের রিসার্চই বলে থাকি এবং রিসার্চের ক্ষেত্রে ব্যবহার করে থাকি। কোয়ান্টিটেটিভ একটা পদ্ধতি, এগুলো কোয়ান্টিটেটিভ রিসার্চ, কোয়ালিটেটিভ রিসার্চ, হিস্টোরিক্যাল রিসার্চ, এক্সপেরিমেন্টাল রিসার্চ, কজাল রিসার্চ, এক্স পোস্ট ফ্যাক্টর রিসার্চ, কেস স্টাডিজ অ্যাপ্রোচ, সার্ভিস রিসার্চ, কনসেপচুয়াল রিসার্চ, এম্পিরিক্যাল রিসার্চ, লঙ্গিটিউডিনাল রিসার্চ, ওয়ান টাইমস রিসার্চ, ফিল্ড সেটিংস research, analytical research, assessment research, comparative research, deductive research, inductive research, cross-sectional research, and like, comment, share and subscribe, hit or click the bell icon so that you never miss an updates। এই ধরনের রিসার্চগুলোর সংজ্ঞা পড়তে হবে, ডেফিনেশন বা সংজ্ঞা পড়তে হবে তোমাদের। গুগল থেকে সার্চ করে, গুগল সার্চ করতে গিয়ে তোমরা হয়তো অনেক কঠিন কঠিন শব্দের সাথে পরিচিতি তোমাদের হতে পারে, যেগুলোর মানে বা অর্থ তোমরা জানো না। সেগুলো অবশ্যই নিজের মাতৃভাষা বাংলা, হিন্দি যেটা ভাষা বোঝো সেটা দিয়ে বুঝবে। তারপর আমি বলবো একটা করে অবশ্যই উদাহরণের সাথে, উদাহরণ দিয়ে মনে রাখার চেষ্টা করবে। একটা করে সংজ্ঞার সাথে উদাহরণ থাকলে বেশি মনে থাকবে। কিছু নিমনিক বা ট্রিপস অ্যান্ড ট্রিক্স খাটাতে হবে যাতে মনে থাকে। আর আমাদের তো শুধু এই 26টা রিসার্চের ধরন মনে রাখলেই তো হচ্ছে না, তার সাথে আমাদের 10টা ইউনিট পেপার 1, 10টা ইউনিট পেপার 2, তার মধ্যে 10টা করে এক একটা ইউনিটে 10,000-এরও উপর জিনিস আমাদের মনে রাখতে হয়। তো সেগুলো মনে রাখার জন্য তো একটা পার্সপেক্টিভ বা একটা ওয়ে তো থাকবেই, একটা দৃষ্টিভঙ্গি আমাদের খাটাতেই হবে, এবং তার সঙ্গে আমাদের অনেক কিছু কভার করতে হবে, মনে রাখতে হবে, অনেক কিছু বিষয় আছে। কিন্তু এই আজকে এতগুলো নিয়ে এসেছে তাড়াহুড়ো, যদি কোনো কারণে রিসার্চ বানানের ER মানে ঘিচিঘিচি হয়ে থাকে, তার জন্য আমি দুঃখিত, তাড়াহুড়োতে লিখে ফেলেছি। কিন্তু বানানটা অবশ্যই একবার হলে তো ঠিকই লিখেছি। তো বুঝতে অসুবিধা হলে তোমরা কমেন্ট করতে পারো, আমি বলে দেবো। তো আজকে এই পর্যন্ত থাকছে। এখন এটার পরবর্তীতে আমরা পেপার 1-এ আমরা রিসার্চের ধরন এক একটা করে নিয়ে আলোচনা করবো এবং আদার্স বিষয় নিয়ে আলোচনা করবো রিসার্চের পেপার 1-এর ক্ষেত্রে। আর পেপার 2-এর ক্ষেত্রে আমরা ইংলিশ লিটারেচারের লিটারেরি থিওরি শুরু করেছি, তো আমরা ইংলিশ লিটারেচারের লিটারেরি থিওরিকে কন্টিনিউ করবো। মানে এক্সামের আগ পর্যন্ত এই দুটো থাকছে, তার সাথে আরও যদি কিছু থাকে সেটা আমরা বলে দেবো, ঠিক আছে। তো আজকে এই পর্যন্তই থাকছে। নমস্কার, ধন্যবাদ, ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, দেখতে থাকুন এসবি লিটারেচার। और हिंदी में मैंने जो स्किप कर दी ये है पेपर 1 के रिसर्च के टाइप्स। पेपर 2 इंग्लिश लिटरेचर में बहुत सारे रिसर्च के टाइप्स हैं, जहाँ पे हम ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस के रिसर्च करते हैं, PhD करते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को ये सारी चीज़ों को अच्छे से पढ़नी है। और अगर किसी भी वजह से मैंने हड़बड़ी में अगर रिसर्च स्पेलिंग या फिर कोई भी स्पेलिंग अगर मिस्टेक कर दी हो, प्लीज़ सॉरी, आई एम फॉर दैट आई एम सॉरी, वेरी सॉरी इन एडवांस, मैं सॉरी कह रही हूँ। आप लोग प्लीज़ अपने एंड से सही कर लेना। और मैंने एक बार तो सही लिखी है, और हड़बड़ी में अगर जल्दी में होता है जब गलती कर दी तो इट्स ओके, आप लोग अपने एंड से प्लिज ठीक कर लेना, ठीक है। आज के এই পর্যন্ত থাকছে। নমস্কার সকলকে, ধন্যবাদ, দেখতে থাকুন আর জুড়ে থাকুন এসবি লিটারেচারের সাথে। অলরেডি ভিডিওটা আমি 5-7 মিনিট রাখতে চেয়েছি, 8 মিনিট পার হয়ে গেল। দেখা যাক আপলোড করি ঠিক মতো যায় কিনা, না হয়তো আবার 12টার পর যাবে। গতকাল যেরকমটা অসুবিধা আমার হয়েছিল, যাই হোক, ঠিক আছে। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, দেখতে থাকুন এসবি লিটারেচার। সবাই একে অপরের সাহায্য করে আমরা একে অপরের সঙ্গে হাতে হাত ধরে এগিয়ে যাব, গ্রো করব। অবশ্যই তার জন্য এসবি লিটারেচারের সঙ্গে জুড়ে যেতে হবে। আর সবাই সুস্থ থাকো, ভালো থাকো, এই কামনাই করবো। প্রত্যেকের মনের ইচ্ছে বা आशा বা স্বপ্ন পূরণ হোক। सभी लोगों को नमस्ते और धन्यवाद। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, एक दूसरे के साथ खुशियां बांटते रहे, और हम एक साथ हाथ में हाथ पकड़ के एक साथ ग्रो करेंगे। और आप लोगों का हर कामना, शुभकामना, हर अच्छे सपने, सब कुछ पूरे हो, हर चीज़ आप लोगों के साथ सही तरीके से हो। नमस्ते, गुड नाइट, शुभ रात्रि सभी को, थैंक्स।